Oh, very comfy lang to ha. Lightweight lang to. Large XL. 3/4 si Ma'am Leia. Large XL mga madam. Large XL, yes flower. Yes flower, large XL, yes flower. Eto nga eh. Ay, ito pa pala. Meron lang tong washable stain dito, madam, oh. Washable stain lang yan, ha. Alikabok lang na nakuskus yan. Tapos, anong problema nito? Ayun! May butones siya, pero natanggal yung garter. Tahiin nyo na lang, madam. Ayan, oh. Natanggal to. Jumpsuit to na cotton. Ayan siya, mga madam. Ganyan. Okay? Medium size. Medium size, mga madam. Yes. Gray. Medium size, yes, gray. Cotton yan, ha. Morning sunshine nakasulat. Morning sunshine. Medium size, yes, gray. May washable stain lang yan, madam. Washable stain. Tapos may bulsa. Medium. Hala! Asa na si Ma'am Julie? Ah, jacket ng bata. Wala lang zipper. 5, tipang 5 years old. Maganda yung quality. Walang zipper, sira. Pero ang ganda. Yes, jacket. Pang 5 years old, yes, jacket. Magagamit pa sa malamig pa rin. Yes, jacket. Pang 5 years old, yes, jacket. Wala nung ano? Nung gray? Bakit wala nung gray? Maganda yun. Medium size. Ano to? Wala, ibang style. O, patabi-tabingi naman to, madam. Mini dress na to, madam. Ganyan talaga siya. Gray si Ma'am Eva. O, eto mga madam, skin medium size. Ah, hindi. Tabingi lang pala suot ko. Parang kaya pa to ng large, mga madam. Stretchable siya eh. Kayang-kaya pa to ng large. Oo. O, mini dress to, madam. Bahala na kayo. Parang much better sa large. Much better sa large. Yes, L. Stretchable siya na mini dress. Yes, L.